Road widening work has begun on the accident-prone Kankalam-Balli stretch of NH66. Known for its sharp curves and narrow lanes, the area has seen frequent accidents. Locals have welcomed the move, hoping it will bring much-needed relief and improved safety. नमस्कार. सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कुंकळे हांगासर आमी आसा आनी तुमच्या मुखार दिश्टी पडटा तो हो जावन आसा महामार्ग 66चो भाग जो अजून पर्यंत वायडनिंग जाल्लो ना. सरकाराच्या वतीन हांगासर तरेकवार सायनबोर्ड लायिल्ले आमच्या नदरेक येता, पूण रहदारीच्या नजरचुकेन म्हणा किंवा बेपरवायेन हांगा लोक अपघाताक सांपडटाले. हावेलीच्यान फुडें काणकोण पर्यंत हो मार्ग ज्या मदीं करमल घाट लागता, बऱ्याच वेळा ह्या करमल घाटांतूय खूब एक्सिडंट जाल्ले आसा आनी अदी मदीं एक्सिडंट सुरूच आसता. केन्ना हो जावन आसा कुंकळी ते बाळ्ळी मजगतींतलो रस्त्याचो भाग. ह्या रस्त्यार खूब वळणां आसता आनी रहदारीक तर ती वलतां खूबच धोक्याची जावन रावल्या. पूण आज आमी पळयता ते म्हटल्यार हांगासरलो हो कांय भाग जवळ जवळ 1 किलोमिटरचो भाग सध्या PWDच्या वतीन रुंदीकरण करपाक सुरवात केल्ली आसा. भाटिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीचो हो कॉन्ट्रॅक्ट आसा. फाटल्या म्हयन्या सावन हांगासर हें रस्तो रुंदीकरणाचें काम सुरू आसा आनी हांगासरल्या सुपरवायझराच्या मतान हें काम आनीक एक 10 दिसांनी पुराय जातलें अशें आमी समजता. पावसाचे दीस आसल्या कारणान ह्या कामाक मातसो व्यत्यय येता, पूण हांगासरल्या कामगारांनी ह्या कामाक बरोच नेट धरलेलो आमकां पळोवपाक मेळटा. वेवस्थीत बॅरिकेड सुद्दां लावन हें काम सध्या सुरू आसा. ह्या कामाची अरुंदताय आनी हांगासरली वळणां हेच्या बरोबरूच हांगासरलें ही भटकी गोरवां जी रस्त्यार उबी रावता, जी रस्तो आडयता, त्यांच्या पासूनय बरेच वेळा हांगासर एक्सिडंट जायत आसता. तेन्ना ह्या कामाची हांगासरल्या रहदारीक बरीच थाकाय मेळटली, कारण फक्त 2 गाडयोच कश्यो बश्यो हांगासर वचपाक मेळटाल्यो आनी जो कोण ओवरटेक करतालो ताचो आउट ऑफ कंट्रोल वचोन फुडें एक्सिडंट जातालो. भैया, आपका नाम क्या है? आजाद. और ये रोड वाइडनिंग हो रहा है, किसके अंडर है? PWD? ये भाटिया एंड कंपनी. हाँ, भाटिया कंपनी. यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं. मालूम नहीं. हाँ, इसीलिए रोड वाइडनिंग हो रहा है. कितने दिनों से काम शुरू है? 1 महीने से चालू है काम, और ज़्यादा हो गया. हाँ, तो और कब तक ये खत्म हो जाएगा? अभी तो चालू किया है, 10 दिन के अंदर कोशिश है खत्म करने का. हाँ, काम जोर से चालू है. तर आताच तुम्ही ऐकलें आझाद सुपरवायझराचे म्हणणे आनी हो जावन आसा रोड वायडनिंगाचो बरी घडणूक. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.